Hello mga Choy, welcome back to my channel. This is what happened while waiting to our 1 p.m. exam. Makauban guys, batak kayo magtutunan. Dara, pa batak kayo magtutunan guys. Apa dito guys? Dito guys, tagan kayo, batak kayo magtutunan dito guys. So, muna sila ang mga tapuan guys. Hi guys, naamong tapuan dere si Jandy. What's up mga Choy? What's up mga Choy? Tumor obstruction. Tumor obstruction. Evacuation man sa Hi. Oy, sa foods bitaw kay evacuation. Ready na nagawa? Oy, saan eh? Accept na ko ni? Ay, dili na. Oy, sa foods bitaw sa'yo. Guys, dara mong mayor o gwapa kayo sa kabian guys. Tumor obstruction. Unsa yung ganahan sa coupon bitaw na yon. Nasa Ay, coupon madam. kay Brother fresh siya kay. Ito ra mo. Ka-fresh ano naman do. Yawa man siya uy. Ito ra daw mo sa kuan. Hindi ra mo yan. Hi guys, among batak kayo mong tono. Sa kuan sa Pasar na pasar? ang word for latest for Pasar. Pasar tatanan. Kaon po take kaya po ginapoy sila. May 100 coupon. Or ganahan mo kan. Hi madam. Pasar? Tanan mo dili. Pasar. Wala hindi. Hi. Hello. Pasar. Pasar. Bye guys, moro to while waiting sa mga exam this afternoon 1 p.m. It's Thursday guys. What's up guys? Like, share and subscribe. May po wala yung taga. Tawag na ako idol guys. Okay. Ay pa. Hi guys. Ara mo tapuan mo. Hi. Hi tapuan. Ano sa dere? Hey guys. Last but not the least, the free taste. Among the rest, look at this. Pogi, Macaneman. Sige. Shut up, Prilimdan! Pila po. Mix and match sections na siya. Yes, they want. Thank you, Reggie. Idolism. Oh. Like, follow, share, and subscribe. Reggie. Okay, iboto. Ano sila ang mga gwapa from section? Abela! Sa una. Abdala, sa una. Ay, dara ko idol! Hi! Hi vlog, Hi long time no vlog! see. From section Abdela niya ako idol. Bako. Hi guys! Kumusta ang exam ninyo? That's it mga Choy. Thank you for watching, and to all my classmates and schoolmates have seen in the video, shout out sa inyo.